Ovo je zemlja gdje se na svakom koraku mogu vidjeti tragovi drevnih civilizacija koje su zapisane u istorijskim knjigama. Iako okružena nestabilnim državama, ostala je simbol mira i stabilnosti. Dobrodošli u Kraljevinu Jordan, moju 51. državu. Jordan se nalazi na Bliskom istoku i kroz istoriju ima veoma važnu ulogu u ovom regionu kao mjesto susreta različitih utjecaja i kultura. Danas u Jordanu živi oko 11 miliona stanovnika, a ono po čemu se posebno izdvaja je toplina i gostoprimstvo lokalnog stanovništva. Zvanična valuta je jordanski dinar, a njegova vrijednost je trenutno oko 1,2 evra. Kartice se prihvataju u većini hotela i restorana, ali u manjim i lokalnim mjestima gotovina je neophodna. Nalazim se u Amanu, glavnom gradu Jordana i početne tačke većini putnika kada dođu u ovu zemlju. U Aman sam stigla direktnim letom Wizz Aira iz Budimpešte, a od aprila kreću direktni letovi iz Beograda, pa će tako Jordan biti još bliži. Obilazak započinjemo u Aman Citadeli, najstarijem i najznačajnijem istorijskom delu Amana. Ovdje su se vekovima smenjivali različiti narodi i kulture, a tragovi toga vidljivi su i danas. Pa tako iza mene možemo vidjeti ostatke statue koja je pronađena u blizini Herkulovog hrama. Danas je sačuvana ruka i lakat, a veruje se da je cijela statua bila visoka čak 13 metara. Citadela je izgrađena na jednom od 7 brda na kojima se nalazi Aman. Smatra se da je ovo najstarije naseljeno mjesto u regionu, a odavde se pruža i najlepši pogled na ceo grad. Sa Citadele se spuštam ka centru Amana, ka rimskom amfiteatru, za koji se smatra da je izgrađen još u 2. veku za vreme vladavine Marka Aurelija. Trenutno se nalazim unutar rimskog amfiteatra, za koji se smatra da je jedna od najimpresivnijih građevina rimske Filadelfije. Na njegovim strmim, ali dobro očuvanim stepenicama moguće je smestiti čak 6000 ljudi, a kao takav i danas se koristi za sportska i kulturna dešavanja. Šetnju nastavljam ka Rainbow Street, jednoj od najpoznatijih ulica u Amanu. Ovdje se nalazi mnogo kafića, restorana, galerija i malih prodavnica, a duž ulice mogu se vidjeti i brojni murali koji daju poseban izgled. Te je ovdje odlično mjesto da se napravi pauza za ručak i kafu. U ovoj ulici se nalazi restoran gdje sam probala jedno od najukusnijih jela u cijeloj državi. U pitanju je kufta u tahini sosu i miks humusa. Niste bili u Jordanu ako niste probali mansef, nacionalno jelo od jagnjetine i pirinča koje se služi uz fermentisani jogurt, a tradicionalno se jede rukama. Humus i falafel ne propustite u restoranu Hašim, a za dezert svratite na kunefu u Habibog Spice, čuvenu poslastičarnicu osnovanu još 1951. godine. Dok ste u Amanu, nemojte da propustite da posjetite najstariju zgradu u gradu.
Izgrađena je 1924. godine, a ovdje je nekada bila prva pošta u Amanu. Kasnije je zgrada služila i kao hotel, a od 2001. godine zaštićena je kako bi se sačuvao autentičan izgled. Ovdje možete popiti tradicionalnu kafu sa kardamomom i na trenutak se vratiti u prošli vek. Islam je zvanična religija u Jordanu i igra značajnu ulogu u kulturi i načinu života čitave države. Čak 95% stanovništva je muslimanske veroispovesti, dok se preostalih 5% opredeljuju za druge vere kao što je hrišćanstvo. Džamija kralja Abdulaha dobila je ime po prvom kralju Jordana, a prepoznatljiva je po svojoj velikoj plavoj kupoli. Može da primi čak 10.000 vernika, a otvorena je i za posetioce koji nisu muslimani. Do džamije se prolazi kroz prodavnicu gdje sam upoznala jednog od zaposlenih koji mi je objasnio šta njihove suvenire čini posebno. Hello, welcome to Jordan. This is a special part we have in Jordan. You will not see this in all Jordan. Because just we do this. This ostrich egg, we crush mosaic stone and mix it with the natural phosphor to make this. Maybe you see this in Jordan, but what's the special thing we have? All pieces here glow in the dark. The story, you can see the monster kill the deer. Deer have blood. Blood grow up the tree. Tree grow up this fruit. Fruit for the deer. Deer again for the monster. This circle of life. Aman je savršeno mjesto da započnete putovanje kroz Jordan. Ovdje ćete bolje upoznati jordansku kulturu i pripremiti se za nastavak putovanja. A ja ću u narednih nedelju dana pokušati da otkrijem da li je Jordan zaista onakav kakvim ga opisuju. Kako Jordan nije mala država, najbolji način da je obiđete je autom. Cena renta kara sa osiguranjem kreće se već u 30 € po danu, dok je gorivo oko 1 € po litru, što putovanje kroz državu čini pristupačnim. Iz Amana put nastavljen ka planini Nebo, jedno je najznačajnijih verskih mjesta u Jordanu. Prema biblijskom predanju, smatra se da je sa ovog mjesta Mojsije posljednji put video obećanu zemlju, nakon čega je izdahnuo u svojoj 120. godini. Kada je vedro nebo, sa ovog mjesta se može vidjeti čak i Jerusalim. Iza mene se nalazi skulptura Mojsijevog štapa u obliku zmije, koji je simbol ovog mjesta. Planina Nebo ima značajnu ulogu u islamskoj, jevrejskoj i hrišćanskoj veri, a iza mene možete da vidite crkvu gdje se nalaze jedni od najbolje očuvanih mozaika u cijelom Jordanu. A sad idemo unutra da vidimo kako izgledaju mozaici. Ovi mozaici potiču iz 6. veka i prikazuju scene svakodnevnog života, a kao što možete da vidite i dalje su dobro očuvani. Smatra se da se ovdje nalazi i Mojsijev grob, ali tačna lokacija nije poznata. Nedaleko od planine Nebo nalazi se još jedno mjesto od velikog istorijskog i verskog značaja. Veruje se da je upravo na ovom području Jovan Krstitelj krstio Isusa Hrista, zbog čega se ovaj lokalitet smatra jednim od najvažnijih hrišćanskih mjesta na svijetu. Reka Jordan danas predstavlja prirodnu granicu između Jordana i Izraela, pa je ovo područje pod vojnom kontrolom. Od vizitor centra do reke ide se organizovano u grupi sa lokalnim vodičem. Tok reke se tokom vremena mijenjao, pa se sa sigurnošću ne može utvrditi tačna lokacija Isusovog krštenja. Uprkos tome, ovo mjesto i dalje privlači veliki broj hrišćanskih hodočasnika i posjetilaca.
Posebno je zbog toga što spaja 3 religije, hrišćanstvo, islam i judaizam. Pa bilo da stojite na jednoj ili drugoj obali reke, kao vernik ili samo kao putnik, ne možete poreći istorijski značaj ovog mesta. Za državljane Srbije potrebna je viza za ulazak u Jordan. Najbolja i najisplativija opcija je Jordan Pass. Kupuje se online i u sebi uključuje vizu, ulaz u Petru i još 40 najvažnijih atrakcija širom zemlje. Cijena se kreće između 70 i 80 jordanskih dinara u zavisnosti od toga koliko dana obilazite Petru. Na prvi pogled previše kamenito, između planina i pustinje. Pre više od 2000 godina nastao je grad koji je vekovima bio skriven od ostatka sveta. Grad trgovaca, karavana i jedna od najspektakularnijih civilizacija u ljudskoj istoriji. Grad isklesan direktno u steni. Danas jedno od novih 7 svetskih čuda. U obilazak sam krenula već u 7 ujutru, jer je za razgledanje Petre potreban ceo dan. Nalazim se ispred prolaza Sik, koji je nastao tako što se planina podijelila na 2 dela i formirala prirodan prolaz dug 1,2 km i tako stvorila dramatičan ulazak u grad Petra. Približavam se kraju prolaza Sik. Iznad mene se prostiru stene visoki do 70 metara. A sljedeća stanica je najpoznatija atrakcija Petre, Riznica. Nakon 40 minuta šetnje kroz prolaz Sik, konačno stižem do Riznice. Izgrađena je u 1. veku pre nove ere i visoka je skoro 40 metara. Ovo je jedna od najpoznatijih atrakcija Petre, ali ona je samo jedan delić onoga što čini čitav grad. Iako se zove Riznica, ona zapravo nikad nije služila za čuvanje blaga. Veruje se da je bila grobnica nabatijskog kralja. Ono što Petru čini posebno fascinantnom jeste način na koji je građena. Većina građevina ovdje nije zidana, već direktno isklesana u steni. A ono što je još zanimljivije jeste da je građena odozgo na dole. Riznica nije kraj obilaska, ona je tek početak. Smatra se da je do sada istraženo svega 15% Petre, dok se ostatak grada i dalje nalazi pod zemljom ili neuistraženim delovima planina. Petra je bila prestolnica Nabatijskog carstva, naroda koji je kontrolisao trgovinske rute između Arabije, Egipta i Mediterana. Bili su poznati kao kraljevi vode. Iako su živjeli usred pustinje, razvili su neverovatno napredan sistem kanala, brana i cisterni koji je gradu omogućavao stalno snabdevanje vode.
Ovo je jedini teatar na svijetu koji je uklesan u steni. Sastoji se iz 3 nivoa i mogao je da primi čak 4000 posetilaca. A u jednom momentu i sami Rimljani su rekonstruisali jedan deo teatra. Na putu do manastira prolazi se pored brojnih pećina isklesanih u stenama. Procene su da ih ima više od 800, a neke od njih i danas koriste lokalni beduini. Usput ćete vidjeti i brojne grobnice isklesane u stenama, kao i lavlju pećinu koja je ime dobila po lavovima uklesanim pored ulaza. Petra je počela da se razvija oko 4. veka pre nove ere, dok je svoj vrhunac dostigla u 1. veku pre nove ere, kada je u gradu živjelo između 20 i 40.000 ljudi. Petra je vekovima bila izgubljeni grad. Nakon velikog zemljotresa 363. godine došlo je do promjene trgovačkih ruta, te je njen značaj postepeno opadao, a grad je vremenom ostao napušten. Ponovo je otkrivena tek 1812. godine. Od 1985. nalazi se na UNESCO listi svetske baštine, 2007. proglašena jednim od 7 svetskih čuda novog sveta, a danas je jedno od najneverovatnijih mesta na planeti. Put nastavljen do manastira Al-Deir, do kojeg vodi skoro 900 stepenika. Od same riznice potrebno je nešto više od 2 sata pešačenja, tako da pripremite udobnu obuću, zato što put nije ni malo lak. Ovdje mogu da se iznajme magarci za uspon, ali lično ne podržavam takav način prevoza zbog uslova u kojima životinje rade. Usput se nalazi nekoliko kafića gdje možete napraviti pauzu i osvežiti se, kao i prodavnice u kojima beduini prodaju najpovoljnije suvenire u državi. I konačno, nakon više sati pešačenja, stižem do manastira Al-Deir, koji je nastao početkom 2. veka nove ere, ima visinu od 48,3 metara i širinu od čak 47. I kao takav u to vreme služio je za okupljanje religioznih ljudi. Topla preporuka je da posjetite ovo mesto zato što je sa razlogom jedno od 7 svetskih čuda. A možda usput i steknete nove prijatelje. Ako ste mislili da ste nakon Petre vidjeli sve što Jordan ima da ponudi, prevarili ste se. Dobrodošli na planetu Mars. Vadi Rum je pustinja na jugu Jordana, blizu granice sa Saudijskom Arabijom, sa crvenim peskom i stenama koje zbog svog izgleda često podsjećaju na Mars. Prostire se na oko 720 km2, što je skoro veličine New Yorka, a od 2011. godine nalazi se na UNESCO listi svetske baštine. Kada sam planirala putovanje u Jordan, definitivno jedna od najtežih stvari mi je bila da izaberem dobar kamp u Vadi Rum pustinji. I kao što možete da vidite, nisam pogrešila. Odlučila sam se da prenoćim u kampu Adel.
U takozvanom bubble tentu, šatoru iz kojeg možete posmatrati zvezdano nebo usred pustinje. Kamp organizuje džip i druge ture po vrlo pristupačnim cijenama, a gostima je obezbeđen i besplatan parking. Jedan od najboljih načina da se Vadi Rum istraži je džip tura kroz pustinju. Tokom vožnje prolazi se pored peščanih dina, neobičnih stena i vidikovaca sa kojih se gotovo vidi beskrajna pustinja. Na nekim od tih mesta snimani su i filmovi poput Marsovca, Ratovi zvezda, Aladin, Lorenzo od Arabije i mnogi drugi, pa nije teško razumjeti zašto filmske ekipe često biraju baš ovu pustinju. Zanimljivo je da se nekada crveni pesak iz ove pustinje koristio i kao prirodni karmen. Oh yeah! Tokom ture obišla sam i 2 prirodna kamena mosta gde sam upoznala beduine. أهلا وسهلا فيكم في منطقة وادي رم الخرزة. Now 15. In the life 55 years. Te saznala nešto novo o kamilama, a rekao mi je da živi 12 km od tog mesta, što kamilom prođe za svega pola sata. Vadi Rum nije zanimljiv samo zbog prirode. Ova pustinja je istorijski izuzetno bogata. Na njenim stenama pronađeno je više od 20.000 drevnih crteža i natpisa, od kojih su neki stariji preko 12.000 godina. U cijenu su uključeni doručak i tradicionalna beduinska večera koja se priprema 3 sata ispod zemlje u posebnoj peći u pesku. Iznad samog kampa nalazi se stena na koju možete da se popnete, odakle se pruža prelep pogled na pustinju.
Nešto što nikako ne smete da propustite u Vadi Rumu je vožnja istorijskim vozom iz 1916. godine. Ova vožnja simulira događaje iz vremena arapske pobune protiv Otomanskog carstva, kada su Beduini i vojska Lorenca od Arabije napali vozove na Hejaz železnici. Sve je veoma realistično, pa sam u nekim trenucima imala osjećaj kao da gledam pravu bitku. U jednom trenutku metak je završio pored moje noge, tako da sada imam mali suvenir koji će me dugo podsjećati na ovu avanturu. Voz se obraća samo sredom i nedeljom, uključen je u Jordan Pass, ali je potrebno napraviti rezervaciju prilikom kupovine. Nakon Petra i Vadi Rum pustinje, još jedna atrakcija koju nikako ne smete da propustite kada dođete u Jordan je Mrtvo more. Ovo je ujedno i prirodna granica između Izraela i Jordana, a upravo se nalazi na najnižoj tački na planeti Zemlji, na minus 422 metara nadmorske visine. Salinitet Mrtvog mora je oko 33%, što je 10 puta više nego u ostalim morima, pa upravo zbog toga ovdje je nemoguće plivati. U vodi možete samo da plutate. Blato i voda Mrtvog mora bogati su mineralima i poznati po svojim terapeutskim svojstvima. Preporučuje se da se u vodi ne ostaje duže od 10 do 15 minuta i da se pluta na leđima kako slana voda ne bi dospela u oči ili usta. Kupanje je moguće u rezortima ili na divnim plažama, od kojih je najpoznatija Salt Beach. Nivo vode u Mrtvom moru iz godine u godinu opada, a procenjuje se da bi za 30 godina moglo potpuno da nestane. Njegova najveća dubina danas iznosi oko 330 metara. Samo jedan mali savjet, ukoliko ulazite u Mrtvo more da ne napravite istu grešku kao ja. Ovi kristali ovdje su jako oštri, tako da ponesite neku obuću sa kojom možete da uđete u vodu da vas ne bi poseklo, pošto ja sad imam preko 20 posekotina po rukama i nogama, tako da budite pametni. Za samo nekoliko dana hodala sam kroz izgubljeni grad isklesan u kamenu, stajala na najnižoj tački planete Zemlje, istražila istorijska i verska mesta koja su oblikovala svet, te spavala usred pustinje koja podsjeća na Mars. Jordan je mesto gdje se istorija, priroda i kultura susreću na veoma jedinstven način. Moje putovanje kroz Jordan se upravo završava. Poslije svega što sam vidjela i doživjela, mogu vam slobodno reći da je Jordan pun gostoljubivih ljudi, sjajne atmosfere i da sam se sve vrijeme osjećala bezbedno. A sad imam jedno pitanje za vas. Nakon što ste odgledali ovaj video do kraja, da li ste zamišljali Jordan ovakvim i da li biste voljeli da ga posjetite?